mangkin letak Padmo niki pun jelas pun janten letak Padmo Sano. Padmo Sano niki dados raosin Padmo Sano anglayang yen ning genahipun lurus. Yen ring pura umpami ring pura pusah umpami. Tongos Padmo ki momojok kajo kangin. Kajo teken kangin jadi dibucu. Mojok tongos. Nah nika muasto Padmo Sano nika ngewengkonen pura. Om Swastiastu, pemirsa DGS TV dimanapun berada. Kesempatan kali ini saya sudah bersama lagi dengan Jero Undagi, Bapak I Ketut Dunia. Nah, dalam video sebelumnya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang Rong Dua dan Padmasana. Apa itu Rong Dua? Apa manfaatnya Rong Dua? Di mana letaknya Rong Dua? Kemudian apa saja jenis-jenis dari Padmasana? Ada berapa sih sebenarnya Padmasana? Kita akan tanyakan langsung kepada Jero Undagi, Bapak Ketut Dunia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang Wadet. Nggih, rahajang. Niki menanggapi video yang kemarin ada pertanyaan tentang Rong Dua. Nggih. Nah, mohon penjelasannya lu niki tentang Rong Dua niki. Nggih. Om Swastiastu ring pemirsa niki tentang Rong Dua sementara niki titiang lunas ampura dumun ring pemirsa sami duaning saking tahun 80 sampun titiang mempelajari tentang bangunan dalar metaken ring penglingsir ring seputih Raman dumun tahun 80 akeh sane nenten nuning nenten oleh penjelasan sane konkret tentang Rong Dua. Ring buku sane pelajaran tiang ring asto bumi, ring asto kusali tentang pinggih Rong asiki niki, pinggih Rong Dua niki nenten wenten sane jelas. Wenten sumber-sumber sane membawa maosang minakadi Rong Dua nika wenten sane nyelasan kocap plinggih kemulan nganten kuanten tan wenten dasarne ring plutuk dijo dasarne pengmulan nganten tan wenten malih nak ngeraosang nika penglingsiran ni dereng mabenan megenah driko dalar tan wenten dasarne tan wenten plutuk nah wenten malih anu sumber maosang linggih pumulan punglih Rong Dua nika linggih leluhur sane dereng polih genah ring swargan atau ring genah sane patut nah nika megenah drika dalar rerah titiang dan wenten sumberne sumber tatwa nenten wenten dasar dari aksara dalar nenten wenten kepanggih akeh penglingsir sanitaken titiang jawab menika dados raosen jawaban yang tidak berdasar. Nika tentang Rong Dua. Wonten iki titiang medagang cetaan. Wenten dalar iki kadiring de genah tiang iki genah niki nyamo saking tangkas iki akeh malah wenten sane ngelinggihang leluhurna ring Rong Dua. Pada waktu pengabenan terus yang melajah malih metaken ring penglingkir nenten manut ring tatwa yen dalam pengabenan nika ngelinggih nglelingsir saking majar-ajar negara gunung langsung ring Rong Dua nika banget nenten anut. Nah nika talar wenten asiki sane akedek masuk akal. Panggih titiang ring Dharma Wacana ring pipi duk sane dumun wenten ida dukuh asenika sane mo Dharma Wacana nika ngaosen ini Rong Dua wantah megenah ring sangah genahna ring teben
Wantah nika angge pengayangan leluhur sani nenten bersih wantah nika manten. Wantah nido nyelasang yan ngelinggihin lelingsir atau asagan itu teteg pada waktu ngaben dan patut ring rong dua orang patut ring kemulan. Nah wantah nika wenten nih agak masuk akal gede. Talar ane panggihan titiang ring Asta bumi tentang rong dua nika ring kemulan sampun wenten rong dua. Kemulan nika 5 plinggih dados asiki. Wis sanggah kemulan niki. Nggih, sengah kemulan nika. Ani dhuwuran rongen 3. Menika rampun genep Brahma Wisnu Siwa ampun wenten nrika. Nah betenen nika betenen rong 3 niku wenten malih penyandra wastane. Wenten rongen malih rongen nika ketiga wonten ane mangke wantah kekalih. Nah nika lah menyatunya Brahman dengan Atman. Ring kemulan betenen nika nah nika wenten masuk ring tatwa. Ring kemulan nika sampun wenten rong 2. Kemulan nika 5 bolongan artinya 5 plinggih dados asiki nika kemulan. Duaning kemulan wantah kemulan sane ada genda dasa manut ring dasa aksara nikalah sebagai contoh ring kemulan dasa aksara pengurip iraga hidup nika maknane. Wantah nika sane wenten yen ini rongen 2 sira sane mlinggih ring dijo megenah nika titiang nunas ampura banget ring pemirsa nenten wenten panggih titiang sampun titiang suwe melajah kadi niki wonten dan wenten panggih titiang sane konkret ini jelas. Nika indek rong 2 padahal mangken titiang ngadep rong 2 wenten cetakan ane ngerah rong 2 nika wantah kakehen Bali Timur. Bali Barat kan wenten ngangge kadi ring Tabanan titiang lekat di Tabanan di Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Dan wenten mangge terkecuali ring Sanggah Gede drika wenten plinggih mirip rong 2 nika mau baos pesaren. Nah wantah nika sane wenten ring Tabanan. Taler ring Badung panggih teng taler kenten wantah pesaren nika ring Sanggah Gede. Sanggah Gede engko sampun sanggah sareng akeh. Ring sanggah-sanggah suang-suang dan sanggah halit ring Pancalinga turun nika ten wenten nika ampun Sabda Lingga wau mangke sanggah wau ngangge pesaren rong 2 pesaren Mas Catu nika wange ampun tasu merah tasu ngujung nika mangge taler angge menjangan seluang nika sanggah gede lah runtutane adrika wenten plinggih mirip rong 2 mirip kemimit niki kemimit rabaos sango rongen 2 nika wantah nika sane wenten ring sumber-sumber tatwa yen sumberane jelas nih konkret indik plinggih niki titiang ampura banget nenten wenten kepanggih sane jelas sira sane mlinggih sumbernya dari mana nika nenten wenten kepanggih wantah nika sane wenten ring Sanggah Gede nika wenten plinggih rong 2 itu fungsinya hanya pesaren kaya pelinggih lanang istri leluhur iraga ring pesaren nika masayuben sangyang istri lanang istri nika linggih pradana lan purusa nika ring Sanggah Gede nika muasta pesaren nika wantah ring Sanggah Gede nika runtut Sanggah Gede yen Sanggah Gede sampun ngangge kadang-kadang kemulane bisa kalih kemulan sanggah sareng akeh asiki kemulan ane nyungsung nongosin pekarangan drika asiki meblat di tebenan nah nika bisa kalih kemulane
talar ngangge Padmosari dereng patut ngangge Padmosano nika yen sanggah gede. Sanggah gede belum pakai Padmosano. Dereng kantun wonten kemulan Padmosano dereng patut kangge. Terkecuali kemulan nika ilang dadi dadio atau dadi panti dan nika ampun nganggon Padmosano. Yen kantun ngawenten kemulan Padmosano nenten kepatutan ngangge. Duaning kemulan nika kantun tergolong duwi kayangan. Ini masuk duwi kayangan bersumber dari Pradana dan Purusa. Nika sumber dari sanggah. Nah yen pun dadi pur, dadi pura, nah nika ten dados raosen sanggah malih. Nika sampun pura nah sampun megentos sampun Pradana lan Purusa megantos dadi lingga lan yoni. Nika sampun kedadosan pura. Ning kata pura nika ampun mencontohkan banyak, mencontohkan penyungsung nakeh dan itu adalah melambangkan pagar. Itu pur itu adalah melambangkan pagar atau batas. Batas Pradana dan Purusa dan Lingga dan Yoni itu batasnya kan medaging kata pur atau pura. Ruh, niki tadi pembicaraan kita sudah nyampe ke Padmesana. Nah niki wenten masih petaken Padmesana itu ada berapa jenisnya? Terus bagaimana posisinya Padme niki? Mohon penjelasannya. Nggih, Om Swastiastu niki indik Padmesana niku jumlahnya wenten toto 3. Anisiki mewasta Batur Sari atau Padma Campah. Wantah satu rongan. Ani mewasta satu rongan beten karang gajah berikut pae. Pae dumun si beten mudas karang gajah antas labih dulang. Lebih dulang dengan pae nika melambangkan Ardo dan Candra. Arti dari pae teken labih dulang. Di samping ngenah seni, ngenah pantes, artinya adalah Ardo dan Candra. Nah sampun dos kenten karang gajah. Dur karang gajah nika wenten madan palihan madya. Madaging apit sira panca 5 apit sirane. Madaging karang tapel, karang paksi, dhuwur, simar, gantung. Simar tengadah. Tengahnya nika apit sira dan karang bedulu. Nah nika ini di tengah dhuwurne nika sampun plangkiran. Plangkiran langsung ulon kan dadamping. Nah nika mewasta Padma Campah atau Batur Sari. Nah terus meninyak malih ane lebih ageng nika Padmosari. Padmosari niki sepatut genah ring sanggah. Yen Padma Campah sane wau nika genahne ring ladang atau ring sawah, ring lebuh, ring taksuaya nika dados sange Padma Campah atau Batur Sari. Yen ning Padmosana niki nambah malih palihan malih asiki jadi 2 Padmosari nangah malih plinggihan jadi 2 tambah teken karang taman. Palih segara beten dhuwur palih segara niki pae, dhuwur pae niki karang gajah, dhuwur karang gajah niki labih dulang, patah kadesane wau. Sampun nika Bataran Madya. Bataran Madya niki medaging das karang taman, malih medaging pae. Pae alit dhuwur tengah dhuwurne, dhuwur nika medaging andasin karang taman ke karang batu mangge bilang lucu di tengahnya medaging asto segaro atau asto tlago enten medaging tunjung. Nah niko di tengahnya ceko anggo di tengahnya. Dhuwur engko malih ses medaging karang pae malih lebih dulang. Nah niko masuk karang taman. Dhuwur lebih dulang niko malih sesin pengawak inggil. Niko medaging panca apit sira patah kanesane wau
Dhuwur panjat sira niku malih medaging rongan malih siki, uripne 3 nganggon teri apit sira. Padah kadi ane wau medaging pae cenik, medaging karang paksi, karang tapel, simbar niku medaging padah wonten apit sirane wantah 3. Ungkurna wantah dados ngangge nggih napa angsa durine dan patut ngangge paksi wantah angsa mangten durine di ruang paksi niku kosong. Anika maksa Padmasari dhuwur niku pun langsung mau enten rasin mau mulu plangkiran. Muncukne ing plangkir pun patah. Nika Padmasari wastane. Nika patut manggi ring sanggah. Nah mangke mening cak malih ring Padmasana. Padmasana nika padah kadhe wau ngangge karang taman, karang palih segara dumun si beten, bataran, palih segara. Dhuwurne palih segara niki karang bedawang, bedawang nalo. Bedawang nalo niku akeh panggih titiang nenten pas lilitane bagawang nalo ke wenten 2 lilitan. Wenten dene mawadha lilitan Satmingmang, wenten mawadha lilitan Sari. Dan patuh lilitan bedawang nalo. Tergantung tingkatan dari Padma itu sendiri. Padma niken kalgae, Padma ani utama, apa ani madya, apa ani nista. Nah kenten di Padma niku wenten hitungane. Nah sampun kang makarya Padma ani utama lilitane Satmingmang, lilitan naga di baong bedawang. Ngantu ada perbedaan. Aniko adalah lilitan ani empun koktah mangge lilitan Satmingmang. Ani sampun mangge yang lilitan Sari renyep awak bedawang ten ngenah. Niko silanggano terus mendaging di awak bedawang. Niko langah mangge liunna ngangge lilitan Satmingmang. Dan leten Satmingmang niko sampun sering pun kloktah pun mangge. Niko bedawang nalo pun bur bedawang nalo ke wau karang gajah. Bur karang gajah niki wau karang taman. Bur karang taman wau palihan Brahma. Apit asirane popitu akehna. Ani sebeten dungkurnya durine niki medaging Wilmano. Bukannya bomo medaging niki wonten matih nak salah bomo dagingna bomo koten patut angge di Padma. Bomo ko lambang pradana ten patut angge di Padma. Wilmano angge raksasa Mekampid. Niku yang ambil ring dasar tasra niku adalah tumpangane Rahwana. Surpanakong kan timpal. Niku yang ambil ring Ramayana wenten ke penjelasannya tentang Wilmano. Nah sumpun kenten dhuwur niku malih makarya palihan malih apit sirane ni wau pepitu. Ani nomor 2 niki palihne mendaging apit sira lelimo. Pitu lelimo niku apit sirane padah ngangge karang paksi, karang tapel, maging simbar niku padah peten dhuwur padah kenten ngarang bedulu ni dhuwur. Nah ni dhuwur karang bedulu nek apit sira lelimo niki medaging beda teken karang bedulu ani apit sira pepitu. Yang apit sira ani karang lelimo niki mendaging kekenon wastane diap nonyol diap ya. Niku masta karang Prabu. Ada orang kekenon genten bentukna titiang teng ngidang amarang niku bentukna metiosang. Niku patut mangge niku pun menunjukkan karang Prabu. Apit sira lelimo medaging Wisnu durine. Daging paksi
Manisi beten medaging Wilmano, medaging raksasa makampit, patuh posisinya ani numpakan Brahma, nah ani dhuwur niki medaging Wisnu, medaging paksi. Niko apit sirane lelimo. Diapne medaging karang barang bedulun niko merubah menjadi kekenon atau karang Prabu. Dhuwur ne di depan. Nah dhuwur niko malih medaging penataran malih. Nah dhuwur penataran wau lantas medaging apit sira ketiga. Nah niko lambang Siwa. Apit sira ketiga dhuwurine medaging ngangsa. Diapne medaging karang bedulu biasa. Ada cendiga rasana keten dados masih. Nika biasa patutnya wenten mendagih kepit sari kenten patutnya dhuwur apit sira 3 niki mendagih ngandasin kecahan Padma itu bucu 8 dhuwurne. Nah dhuwur bucu 8 niki wau mendaging pae dasar kataan langkiran. Embo niko pun genep keteane nak dengel masih Padma tanjo perlu ten dagingan ani tios-tiosan malih. Yang penting sampuna ngemakarya Padma medaging bomo. Bomo niko wantah di wadah genahne. Aduh ring pemedal dan patut genah ring Padma. Nah niki ru malih ini letak atau menghadapnya Padma niki yang disangga gede sapunapi, di juga sapunapi. Letak Padma sane mangkin, letak Padma niki pun jelas pun janten, letak Padma sano. Padma sano niki dados raosen Padma sano anglayang, yen ning genahipun lurus. Lurus. Yen ring pura umpami ring pura pusah umpami. Tongos Padma ki momojok kajo kangin. Kajo teken kangin jadi dibucu. Mojok tongos. Nah nika muada Padma sano nika ngewengkonen pura. Yen Padma linggihen memenang berarti pura nika dan meduwe Padma dan ngewengkonen Padma. Ko dados Padma anglayang yen benang dajo matang kelod umpama. Atau dangin matang kau. Ngejang Padma dan memojok walaupun tongosnya di pojok. Tapi tempatnya lurus. Nika dan mewakilin pura nika penyawangan dadosne. Penyawangan di Jordas nika tujuannya apa penyawangan ring pesake, apa penyawangan ring pura di Jawa, pura gede, dan dadosne. Jadi Padma ani ring pura nika nentan dadosne mangi. Enten ayan makarya plinggih makarya pura metaken dumun pura napi jagi kalwangunang enten yang kal pura wangunan terkecuali pura Sadkayangan dan pura Eko Kayangan nika pastut Padma megenah di bucu. Yan pura Sadkayangan nika pura nika tios riwayatne yen Sadkayangan niki sampun pura tetamian dari sane dumun. Jadi Padma niki bebas pun ngenahang. Walnya tujuannya entah penyawangan sami Sadkayangan adalah penyawangan. Terkecuali Padma sane wenten ring Trikayangan. Dan Padma sane wenten ring Trikayangan dipusah wiaden di dalam. Wiaden ring pura Baliagung nika memojok genah. Nika madan Padma sano. Pian genahipun lurus, dajo matang kelot atau dangin matang kau lurus genahna nika madan Padma anglayang. Bentuknya sama. Dengan Padma sano kali berbeda kan Ngir? Kayaknya perbedaan tongos. Oh, Tempat menghadapnya. Fungsinya yang satu. Fungsinya ya berbeda, fungsinya untuk wewengkon pura bagi Padma sano ani memojok. Niko adalah ngewengkonen pura. Jadi taksu dajo tongosne, Padma tongosne kajo kangin, gedong tongosne dangin. Niko ngewengkonen wastane niko adalah Padma sano.
Padmosano dengan tingkatan tergantung sane makayun ngarianin nami apa ani tinggi napa ani enep napa kengken yang penting petekne nika patut kali jelasne tiyang wau. Nika peteken Padmosano. Yen genahan makin lurus dan dados Padmosano. Masa pamoang layang dadosne. Nika adalah pesimpangan. Dan daden pura ni nuwenen Padmo. Jadi kekaitan gedong tekan taksutan wenten. Oh, nika pesimpangan. Nika pesimpangan dadosne nggih dadi apa pesimpangan Kijo apa pesimpangan ko pura gede ani di Bali apa di Jog enten dadene enten. Nika perbedaan wanda genah manten perbedaannya. Nggih, suksema ruh indek penjelasannya niki kantunake sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab tapi berhubung waktu niki ruh. Jadi kita cukupkan dumon kali niki benjang pungkor ampunang yang bosan-bosan guru ini memberi pencerahan ke umat. Nggih. Ya pemirsa di GS TV, itulah bincang-bincang kami dengan Bapak Ketut Dunia Jero Undagi mengenai Rong Due dan Padmesana. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Suksema atas perhatiannya. Mugi sami rahayu. Om Santi.